10 तारिख डिसेम्बर राज्यसभा तै लोकसभा केंद्र सरकार बिल कुरमान मुई तंखा ओ बिल तो फांग्याकाय त्रिपुरा हासनाखौ उत्तर पूर्वांचलनि जे चिनि दखानि बर' माने इंडिजिनियास पिपल हिंजांनाय बरक जे मेजरिटी तंगमानि आबो तेबो कमि उइ थानाय एवं बरक कमिटे सालसा कमरिफान थांमान हांग्याकाय ओ सिटिजनशिप एमेन्डमेंट बिल म 1993 सालाव एडिटेड बाय स्टेट गभर्नमेंट जे सुप्रिमनि abono mane borom ni jayga haingo osonmani no bangla bekai egakai tai abo longo nungo tai 1946 sano 13 আগস্ট মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী বাই মাউন্ট ব্যাটেন ni bisingo je instrument of accession je supremani abo bo longon khlaijago egakai tai o citizenship amendment bill भारतनि संविधाननि 14 अनुच्छेद no लंघन खालायो एगाkai o citizenship amendment bill omo धर्म no भित्ति खालायो इनको स्लामजाखा एका आबोनि बागै भारतबर्षनि जे गणतान्त्रिक जे परिबेश दंमोनि ओमो नष्ट हुइमानता आबोनि बागैनो जों टिआइपिसि जे को सिटिजनशिप एमेन्डमेन्टनि बिरुद्धे जों फाइनाय 9 तारिख फुं 6टानि सिमि 11 तारिख डिसेम्बर फुं 8टा जरा मोट 50 घन्टानि बन्द जों कल खालायखा जों साखलायखा जरानि बागै कुनु बन्द कल खाया एकाकाय अबननि फादार तंनाय नि फायर सार्भिस एकाकाय दैनि गारि एकाकाय गोथै तलांमानि गारि एकाकाय एम्बुलेन्स मरकाय फादार तंनायता काय स्कुल कलेज रगाबो जतन बन तंबायनाय काय जों खा खालायो जे अबन त्रिपुरा हास्तिनि जत लोकरगनो मन इनको गाहाम खायै खाबाय खायै जतन बाक्सा खालायै पालेलेनाय नै ताबो जों तेबो कक सानानि मुसुमानिखाय म तिनि जे पाकिस्तान बांलादेश ताई आफगानिस्तानी हिंदू बुद्ध ख्रिस्टान जैन भारतवर्ष जे नागरिक रिनानि सामानि अमो दे बरक आ देश जे निर्यातन मानि आबुन लेताम प्रमाण तंबा जुदि बरक आरो निर्यातन तंखांखाय तो बरक आरो दुइटा राष्ट्रनि बिसिंगो सालायि बरनो फिरगै मानो एकाय जुदि दुइटा राष्ट्रनि बिसिंगो ककपाय काय जातिसंघ तंग जातिसंघनि माध्यमे खाय बरनो फिरगनाय व्यवस्था खायना नंथुम तिनि म्यानमारनि आगे बार्मा तंगमनिता बार्मानि रोहिंगा ताबो 50 लाख बांलादेशआव तंगो बरनो शरणार्थी कैम्प खालायजागै तनि जागो गैयाखाय बरनो दुइटा राष्ट्रबो कक सालायो ताई जातिसंघनि माध्यमे बरनो फिरकलान बे कक साजाक तंगो एंके भारतवर्ष ओ जेता हापायनाय रंनो बांलादेश पाकिस्तान आफगानिस्तान फिरकलांना बागै तांगै बरनो कक खालायजागिया कक सालायजागिया तिनि दालाय लामानो आरो इस्लाम रि तनि जाकाबनो नागरिक तरि जागिया किंतु ताई ताबो अन्य बरन का नागरिक तरी तंगनाय एकाय तारो और जहा पने तो बरन त रिफ्यूजी कार्ड करे बट इलीगल माइग्रेंट एकाय बरन जुदि ताबो नागरिक तरी रिकाय तो बांग्लादेश ताबो जे तंको तंगनाय हिंदू तंगनाय बरका फाइनान और कोनाय खासरांनाय फाइनान बगैसा तंगनाय काय ताबो बांग्लादेश नि 3 कोटी ऊपर हिंदू वानजि तंगो बुद्धिस्ट तंगो ह एकाय ख्रिस्टान बो तंगो बरन तंगै मानो एकाय ओ बरका तंग तंगमाय अंगनाय बरबो तंगै मानो kebarang nijatan mana berang jati sangka berang satu beseng dasar nijatan kacuna ada nirapatta kai firqalan bagai ବ୍ୟବସ୍ଥା kainan tu tangi Indian government le tangi berang orang ne enggak wasik citizenship riwui berang narang namu sungkaba kai sengjara 1949 sono seng sadin tongmani abane age kai seng भारतवर्ष marja agreement bising hapai mani seng hani bosa seng sangka goris tongmani kai जोंनो खाय तेबो संका गय को तंगमनि कमिटिनान बागै जोंनो दंस खायनान बागै नाय तंगो हिंगाकाय ताई उंगो अन्य रंगना हिंगाकाय को अरसि नागरिक रिसे बना हारिनान बागै चिन अधिकार न से बना जाकारि रुनका मो तो एका को गणतान्त्रिक देशनि एका रायदो मुइ मायाब्ले मो सम्पूर्ण संविधाननि अ गणतान्त्रिक मन केबो गसुइ माया अ गसिमायनि बागैनो जों सिटिजनशिप एमेन्डमेन्ट बिल नि बिसिं न बिरोधिता खालायो तबे ताबुक बकगलामनि बिसिंतै अमन समाधान खालायमानो जुदि चिनि त्रिपुरा सारंनि त्रिपुरा हानि सारंनि जुदि अर बरक थाङै तंनानि बंनि एक्जिस्टेन्स माने अस्तित्व रक्षा खालायनानि एवं बंनि कालचार बंनि भाषा बंनि हा न रक्षा खालायनानि कुनु जुदि गभर्नमेन्ट सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट जुदि ग्यारेन्टी दिखांखाय ताबुक फानो अर कगलामनि बिसिंतै अमन जों समाधान खालायमानो किन्तु आबोनि बागै सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट इनिशिएटिभ नाहनानै नांनाय एवं आलो कगलामनि बिसिंतैनो असमाधान बो खालायमानो होननानै जों खाख्लायो दिनै अर मानजाका जों एक चिनी सुरन देबबर्मा जे चिनी मोतीलाल देबबर्मा
chini Basudev Debbarma chini oro tebotongo chini taku Hopreng Debbarma chini Songram chini Sajlang chini Pohor borok central committee ka borok chini block ni president rok secretary rok mangta ADC এলাকাতে বন্যা ini sara Tripura na chini bon sara Tripura no jeng ADC elaka sara Tripura no Pil pasang harga nol nih dia bisa buskan mana coba na jeng o 50 gonta bon payment pore jeng chini mothani ojamarang no tei asuk lainai aka asuk mani pore wono jeng next chini je কর্মসূচি jeng ঘোষণা খালাইবো নাই তাইসা হয়তো আফুরো 50 ঘন্টা ni জায়গা 72 ঘন্টা মানো 72 ঘন্টা ni জায়গা 100 ঘন্টা মুই মানো অবশ্যই jeng আবো তো খাইনা আন্দোলন তো jeng থাকি তংনাই আবদে কারণ jeng অর থাঙ্গি তংনানি প্রশ্ন বসা খাবলে ম সিডেন্সি পেমেন্ট বি আবনতা Sarte kaisa sumung ke mohai tabuk to boddo to khnar simi ta khuzaka ngke tabuk to maximum no rungno ko por tonai rungno kotoro to pore tonai rone amjong mung soli tongo boro baksa to parani simi baksa exam definai tongo borom gobang ma kebe mung phai tongo gabano te itam sana mujong না जों কেবং তো নিন পরীক্ষা তো হয়তো অব নেক্সট পর বড় রিমানাই কা গভর্নমেন্ট গত বা বিভিন্ন স্কুল বই ইনিশিয়েটিভ না খাইনি খানাও বড় বন নিখা বিভিন্ন স্কুল বন খাইকা जों তো ম আগিনি সিমে সাখলাই যা হ্যাঁ কোনো না কোনো মথা তো সাখলাইকা একাই তাবো কমখা আর পরীক্ষা দা কত রংখা না নিজে নিজে হাওয়া जों থাঙ্গै তংনা না কত রংখা প্রথম তো जों থাং তংনা নাंगरानाय তারপর সে পড়ানানি তারপর সে নং অর চাকরি খাইনানি বা যেসা খাইনানি পানো প্রথম নিন হালো সে নং মানারগ্রানাय বলে একাই जों অর থাঙ্গै তংনানি প্রশ্ন চিন অস্তিত্বনি প্রশ্ন কা আবনি বাগै ন जों অবন্ন স্কুল ন जों সারি মালিয়া এবা কলেজ স্কুল কলেজ বম তংনানি বাগै जों সাখলাইকাতা